Hello, may I proceed guys? Yes, Miss. Now kita nak tengok adalah standing wave in closed and air column ataupun closed pipe. Okay, bila closed pipe ini, Miss akan cakap bentuk dia adalah V shape. Bentuk apa? V shape. Kalau stretch string, bentuk dia adalah lengkuk kan? Tetapi ini bentuk dia adalah V shape. Miss rasa korang lag lah sebab Miss dah lama cakap. Okay, ini adalah bentuk V shape. Okay, ini V shape. So, untuk closed pipe ataupun closed end air column, bentuk dia adalah V shape. Sama juga kalau dia cakap first harmonic ataupun fundamental frequency atau tone, automatically korang kena tahu N korang bersamaan dengan 1. N equals to 1. Okay, N equals to 1. So bila N equals to 1 untuk case closed pipe ni ataupun closed end air column ini, dia adalah bentuk V shape. So bila N equals to 1, jadi maksudnya satu je lah, satu V. So ini bentuk V dia. So literally korang akan dapat macam ni lah. Maksud Miss adalah V shape kan, N equals to 1. Jadi satu bentuk V shape. Okay, first step dan second step done. Kita dah determine N equals to 1. Kita dah lukis. Third step, Miss kena label knots and anti-knots. So dekat sini adalah knots dan dekat sini adalah anti-knot. Okay, so kita tahu ini adalah length dia. Daripada knot sampai anti-knot adalah length dia. Okay, boleh Miss tahu dari knot ke anti-knot dia berapa? Knot to anti-knot berapa? Lambda over 4. Lambda over 4. Very good. So dia adalah lambda over 4. So third step, Miss dekat step nombor 3 also done, nombor 4. So the fourth step is going to be, Miss kena determine wavelength. So kan kita tahu length equal to lambda over 4. Jadi wavelength dia adalah 4L. Settle. Settle. And then sama juga the fifth step, Miss kena determine dia punya frequency. Jadi V equals to F lambda. So V equals to F lambda kan? F Miss akan jadi F1 sebab N equals to 1 dan wavelength Miss akan jadi 4L. Jadi frekuensi 1 sama juga dengan V over 4L. Settle. Dah cari semua. Kelima-lima step. Okay, korang sambil buat sambil salin Nanti Miss akan bagi PDF ni kat korang. Miss tak bagi masa lama boleh ke? Sebab Miss nak habiskan close pipe hari ini. Boleh Miss. Boleh Okay. So Miss bagi dalam berapa saat untuk korang salin. Sambil-sambil Miss buat tu korang terus bersama dengan Miss lah salin. Sambil dengar sambil buat. Okay, next one. Miss teruskan ya. Miss teruskan. Okay, untuk close pipe ni korang kena faham tau. Dia adalah number ganjil. Okay, I repeat. Untuk close pipe ini dia adalah nombor ganjil. Maksud dia seperti N dia akan jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11 and etc. Okay, maksudnya dia adalah number ganjil. Alright, may I proceed? Miss proceed tau? May I? Okay, Miss proceed je. Okay, next one adalah N equals to 3. Maksudnya, dia macam Miss cakap, N dia takkan ada N equals to 2. Dia ada 1, 3, 5, 7 and etc. So, bila dia cakap dia third harmonic ataupun first overtone. Okay, sekarang untuk case close pipe ini, first overtone dia akan jadi N equals to 3. Kenapa? Sebab dia tak ada N equals to 2. So bila dia tak ada N equals to 2, dia punya first overtone akan terjadi pada N equals to 3. Sekarang dia akan ada berapa V shape?
Kalau n equals to 3, dia akan ada berapa V shape? 3. Dia akan ada 3 V shape. Okay, tak apa, good try. So maksudnya V shape yang pertama adalah kat sini. V shape pertama. And then ini adalah V shape kedua. Korang sambil buat sambil salin dengan Miss And then ini adalah V shape yang ketiga. So akan ada 3 V shape. Alright, so drawing done. Determine n done. 3, nombor 3 label anti-knots dengan knots. So ini knots, ini knots. So ini akan jadi your anti-knots, your anti-knots, your anti-knots, your anti-knots. A, N, A, N, A, N dan A, N. Okay, so korang kena tahu daripada knots ke knots adalah lambda over 2. Daripada knots ke anti-knots berapa? Nampak tak ni knots ke knots lambda over 2 kan? Daripada knots ke anti-knots berapa? Lambda over 4. Lambda over 4. Mantap. Dan kita tahu ini semua adalah length. Okay, mari kita buat step number 4. Step number 4, kita nak determine wavelength. Jadi, length equals to lambda over 2 plus lambda over 4. Jadi length awak akan dapat 3/4 lambda. So rearrange the equation, your wavelength will be 4L over 3. So inilah awak punya wavelength. So what is the 5th step guys? Step yang kelima apakah? Nak cari apa? Step yang kelima kita nak cari apa guys? Frequency. Nak cari frequency, kita pakai equation V equals to F lambda. So V equals F. Ini N3 kan? Maksudnya F awak akan jadi F3. Your wavelength adalah 4L over 3. Jadi your frequency, awak rearrange the equation, awak akan dapat 3V over 4L. Settle. So Miss dah buat 5 step. Cuma awak tak boleh confuse tau V shape. Ini V shape yang pertama, contohnya ini V shape yang kedua. Ini akan jadi V shape yang ketiga. Nampak tak? Nampak tak Miss highlight? Pink tu yang pertama, hijau yang kedua, biru adalah yang ketiga. Dan bezanya awak kena faham. Kalau closed pipe ini dia tak akan ada N, 2, 4, 6. Dia punya N adalah ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 and etc. Dan awak kena faham, bila dia tak ada N equals to 2, sekarang first overtone dia akan terjadi bila N awak equals to 3. Okay, boleh ke? Alright. Okay, sekarang Miss akan masuk N equals to 5. Boleh ke? Boleh, Miss. Yang lain? Boleh Miss. Boleh Miss. Okay, Miss masuk N equals to 5. Ada yang tak boleh? Boleh. Boleh, alright. So now Miss akan masuk N equals to 5. So, okay, ini N akan equals to 5 bila dia cakap fifth harmonic ataupun second overtone. Bila dia cakap macam tu, N dia equals to 5. N dia equals to 1, N equals to 3, N equals to 5. Bila N equals to 1, dia adalah first harmonic dan juga fundamental tone. Fundamental frequency lah ataupun fundamental tone. Okay, N equals to 3, dia adalah third harmonic dan dia adalah second overtone. Sama juga fifth harmonic, bukan fifth harmonic penyanyi tu fifth harmonic yang ini akan jadi third overtone. Alright, so Azim, are you okay? Bukan second ke Miss? Which one second? N equals to 5. Bukan 7 overtone. Second. Ni first overtone. Very yes. Ini second overtone. Correct. Suka hati Miss kan?
Okay, maaf. Here is first overtone and here is second overtone. Correct. Lupa pertama punya. Okay, so dia akan jadi second overtone. Okay, so kita dah determine the end. Second part, kita nak draw dia lah. So bila n equals to 5, dia akan ada 5 V shape. Okay, dia akan ada 5 V shape. Okay, tengok macam mana Miss draw Yang pertama, and then ini akan jadi yang kedua, dan ini akan jadi yang ketiga. And then ini akan jadi yang keempat dan akhir sekali ini adalah yang kelima. 5. Okay, betul 5. Lepas tu dah buat tu label lah anti-knot dengan knot. So label. Okay, Miss label ya. Korang label your knots and anti-knots. Tak cantik pilihan highlighter Miss. Okay, this is become your anti-knot. Here is anti-knot. Here is knot. Here is anti-knot, 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 knot, anti-knot dan juga knot. Okay, so macam kita tahu ini semua adalah length. Okay, length. Okay, mari kita tengok. From knot to anti-knot dia adalah berapa? Berapa knot to anti-knot? Guys, knot to anti-knot adalah? Lambda over 4. Knot to anti-knot. Not to anti-knot. Lambda? 2. 2. Knot to anti-knot, lambda over 2. Knot to anti-knot. Knot to anti-knot berapa? Over 4. Baru Lambda lambda over over 4. Okay. So Miss dah buat first step, second step draw done, label done. Sekarang fourth step nak cari wavelength. Jadi length kita dia akan jadi lambda over 2 plus lambda over 2 plus lambda over 4. Therefore, length kita adalah 5/4 lambda. So, wavelength akan jadi 4/5 length. Okay, next one adalah kita nak cari length. Cari length pula, nak cari frequency. So nak cari frequency, pakailah formula V equals to F lambda. So V equals frequency. Bila N equals to 5, maksudnya dia adalah frequency yang kelima ni darab dengan wavelength. Wavelength awak dah tahu, masukkan terus. Your wavelength is 4/5L. So rearrange the equation, you will get 5V/4L. So this is your frequency. Okay, boleh ke guys? Miss takut tak boleh? Boleh. Sebab Miss ajar dengan kelas Miss Liana juga ni. Okay, Miss Liana punya kelas okay ke? F1T5 and F45. Korang okay? Okay, Miss. Okay. Okay, alright. Kalau Okay, okay, Miss. Alhamdulillah. Okay Miss, Alhamdulillah. Okay, jadi sekejap. So kita nak stop sampai mana ni? Example 10 tu aku tak sebab masuk gitu. Aku bagi konsep untuk sampai open pipe ke? Open pipe kita bagi N1 je konsep. N1 je, lepas tu Example tak discuss tak? example tak discuss apa? Betul Okay. Example 9 kita buat tak? Example ni aku sebab buat. Okay. Alright, okay maaf ada gangguan daripada Miss Liana. Okay, mari kita sambung general frequency. Okay, so general frequency punya formula sama sahaja untuk yang ini. Dia akan jadi Fn equals to Nv/4L. Okay, dia akan jadi Nv/4L. And then dia sama juga macam kita belajar stretch string tadi. Dia adalah Fn equals to Nf1. Maksudnya adalah contoh kalau awak ada F5, contoh N awak equals to 5, maksudnya F5 ganti N dengan 5 and then N dengan 5 darab dengan F1. Maksudnya dia adalah 5 kali ganda daripada F1. Okay, contoh kalau awak ada N equals to 6, then korang boleh dengar Miss ke? Kenapa dia tak keluar dekat Miss punya second screen? Hello? Saya dengar.
Korang nampak tak yang tulis baru baru keluar. ke- Okey. Nampak? Okey, Miss yang internet yang lambat pula. Nampak. Okey, jadi N 6F1. So itu maksud dia yang ini. So ini maksud dia lah. Okey, itu adalah general formula dia. Tetapi untuk case closed pipe ini, N dia adalah bila where N equals to 1, 3, 5, 7, 9 and etc. Okey, boleh? Okay, itu adalah untuk N equals to 5, N equals to 3 and N equals to 1 untuk case closed pipe. Okay, Miss nak ulang balik dengan korang. Kalau stretch string, bentuk dia bentuk apa? Kalau stretch string. I. Very good. I shape. Kalau bentuk untuk closed pipe, bentuk dia bentuk apa? V shape. V shape. Very good, V. So korang boleh buat dengan tangan korang tau. So korang ada 2 jari, piece korang tu korang dah cantumkan, korang akan dapat lengkup bentuk I shape. So bila korang buang satu tangan korang, korang akan dapat V shape. Right? Example 10 Miss bagi clue. Okay, dia kata find the 3 lowest frequency. 3 lowest frequency. Maksudnya 3N yang paling kecil. Apakah 3N yang paling kecil? N is equals to 1, 3 and 5. So this one is the 3 smallest N. So sekarang dia nak you cari frequency bila N is equals to 1, bila N equals to 3 and bila N equals to 5. Okay, dia nak awak cari frequency bila N equals to 1, N equals to 3 and bila N equals to 5. Dia dah bagi kat kita our length of the pipe is 15 cm. Okay. If the speed of the sound in air is 330 meter per second, so dia bagi kat kita V, find the 3 lowest frequency for the sound emitted when one blows across the open end of the pipe. Okay, 3 lowest frequencies. Okay, when one blows across the end of the open pipe. So bila, okay, dia ada beberapa cara awak nak buat benda ni awak boleh terus gunakan general formula dan masukkan nilai. Okay, ataupun awak nak lukis dulu pun boleh juga. Okay, so kalau Miss nak lukis, usually Miss akan cadangkan untuk kita lukis yang pertama. So dia minta 3 kan. So untuk N1 kita lukis dan dapatkan equation. Lepas tu yang seterus-seterusnya tu kita darabkan sahaja. Okay, I show you how to do it. So sekarang kita tahu dia adalah closed pipe. So bila N is equals to 1, lukisan kita adalah bentuk begini. Okay, so lukisan kita adalah bentuk begini. Okay, lepas itu kat sini adalah kita punya knot. Dekat sini adalah anti knot. Dekat sini is knot and dekat sini adalah anti knot. Okay, lepas itu we know daripada knot sampai ke anti knot adalah lambda over 4. Okay, so bila kita rearrangekan balik, kita tahu L daripada hujung sini sampai ke hujung sini adalah L. So L is actually equals to, okay, L is equals to lambda over 4. So sekarang kita cari dulu lambda. Since kita dah tahu L, so kita masukkan terus. So 15 cm dia akan jadi 0.15 equals to lambda over 4. Lambda equals to 4 darab 0.15. So lambda is equals to 0.6 meter. Okay, lepas itu kita akan guna equation V is equals to F lambda. So V kita adalah 330 is equals to F darabkan dengan lambda which is 0.6. So when you press your calculator, kita akan dapat F1 is equals to 330 bahagi dengan 0.6. Kita akan dapat F1 is 550 Hz. Okay, sampai sini siapa yang dapat tadi? Okay, bila awak buat dan awak dapat sampai F1 equals to 550 Hz. Means nak awak tekan 1. Siapa yang buat dan awak dapat sampai 550 Hz, Miss nak awak tekan 1. Miss nak tengok berapa orang yang dapat. Oh, okay, good. Pandai everyone. Okay, so bila kita dah dapat F1, kita tahu. Okay, good. Good job everyone. Okay, next kita nak cari untuk N equals to 3 and N equals to 5. Kita tahu general formula adalah Fn is equals to N F1. So kalau Miss nak frekuensi yang ketiga, I can just ambil N kita 3 darab dengan F1. So 3 darab dengan F1 kita which is 550. Miss akan dapat F3 is equals to 1650 Hz.
Okay, lepas tu kalau Miss nak untuk frekuensi yang kelima, so kita tahu frekuensi yang kelima N kita kat sini 5 darab dengan F1. So kita equals to 5 darab dengan F1 which is 550. So kita dapat frekuensi yang kelima is equals to 2750 Hz. Okay, 2750 Hz. So this one is untuk frekuensi yang kelima dan ketiga dan pertama. Okay, kalau ada yang guna equation, if awak guna equation Fn equals to Nv over 4L, okay, dan awak masukkan terus pun boleh juga. Okay, kalau awak is also accepted lah, maksudnya N ni awak ubah kepada 3 dan awak ubah kepada 5. Tapi usually untuk N yang pertama, untuk N1 kita akan lukis dulu. Usually kita akan lukis dulu untuk 1 dan baru kita akan guna the general equation. Okay, because the general equation is, if I'm not mistaken, is not given during exam. So takkanlah awak nak hafal equation tu kan. So usually kita akan lukis dahulu, dapat frekuensi yang pertama, baru kita cari frekuensi yang ketiga dan frekuensi yang kelima. 11, okay, example 11, the question says that a tube 80 cm long. So when it says 80 cm long, so we know the length is 80 cm. Okay, and the next clue, it says that it's closed at one end. So we know this is our second case where it's closed at one end. Okay, and it says a resonance occurs and the vibrating air column in the tube produces a sound of frequency 1134 Hz. Okay, the fifth overtone mode is found in the air column. That means when it's 1134 Hz, it's actually the fifth overtone. Okay, 1134 Hz is the frequency of the fifth overtone. Okay, so let's check fifth overtone and dia adalah berapa. Okay, so we know when it's closed at one end and dia adalah nombor ganjil sahaja. So 1, 3, 5, 7 and 9. 9, then we can continue 11, 13 and so on. Okay, so we know 1 is going to be the fundamental tone. Okay, and then 3 is going to be the first overtone. Fifth N equals to 5 is the second overtone. N equals to 7 is the third overtone. N equals to 9 is the fourth overtone, and N equals to 11 is the fifth overtone. Okay, so now the question wants for the fifth overtone. So fifth overtone, that means N kita is 11. So our first step, we have determined our N. Okay, first step we have determined our N, where N is actually equals to 11 for the fifth overtone. Okay, next. So they want us to sketch and label the waveform of the air column. Okay, so if you remember, for close at one end, the shape that we will use is the V shape. Okay, so when we draw, we have to make sure there is 11 V's in our drawing. Okay, so I draw the air column first. Okay, and there should be 11. So cara dia, kita lukis dulu 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan baru kita sambungkan dia, menjadikan dia it looks better as a sound wave. Okay, so it looks like this, and then the other one is like this. Okay, we have done. Okay, so now we have the sketch of the waveform of the fifth overtone. Okay, so sketch and label. So after we sketch, you have to make sure we label. So here's going to be not, here's going to be anti-not, here's going to be not, anti-not, not, anti-not, not, anti-not, not, anti-not, not, and anti-not. Okay, so we have done example 11A. Okay, now that we have done example 11A, the next question, they want us to find the speed of the sound in air. Okay, they have given us the frequency, so they want us to find the speed of the sound in air. So before we do that, let's see for this whole tube, how many lambdas there are. Okay, so we know knot to knot is going to be lambda over 2. Knot to the next knot is lambda over 2. Knot until the next knot is another lambda over 2. Knot to next knot, lambda over 2. Lambda over 2, and finally knot to anti-knot is lambda over 4.
Okay, so for the total length, okay, from this end until this end, we have to add it all up. So lambda over 2 plus lambda over 2 plus lambda over 2 plus lambda over 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 plus lambda over 2 plus lambda over 4. So we know the total length that is 11 over 4 lambda. Okay, so total that's 11 over 4 lambda. And so if we put in, since we know the length, okay, the length is given 80 cm, so we can convert the length into meter. So 0.8 meter equals to 11 over 4 lambda. Therefore, we've got the lambda to equal to 0.291 meter. Okay, so now that we have calculated our lambda, we can calculate our speed. So V is equals to F lambda. So frequency of the fifth overtone. Okay, frequency of the fifth overtone. That means when N kita equals to 11. Okay, so F11 equals to V over lambda. Okay, or we can straight substitute in the value 1134 equals to V, and our lambda is 0.291. So when you press your calculator, okay, we're going to take 1134 multiplied by 0.291, and the speed of the wave is going to be 329.994 meter per second. So this is the speed of the sound in air. Okay, the speed of the sound in air. So for the fifth overtone, we know N equals to 11. So we have drawn drawn 11 V's, and we have labeled the lambda and the anti-naught. We have labeled the naught and the anti-naught. We have calculated the total lambda. We've gotten the final answer for lambda. And then we substitute it into the formula V equals to F lambda. Dan kita dapat cari the velocity ataupun the speed dia, which is 329.994 meter per second. Okay. So B1 is done. Okay, so next question, they want us to find the fundamental frequency. That means they want us to find for F1. Okay, so there is few methods of doing this. You can draw it again and actually find the frequency, or to make it easier, actually we can use this formula. So we know Fn equals to N F1. So now frequency, the 11 frequency is N11 frequency 1. So when the frequency is 11 is 1134 equals to 11 F1. So F1 is actually equals to 103.09 Hertz. Okay, 103.09 Hertz. So this is the answer for the fundamental frequency. But you could also draw, find your lambda and then use the same V. Okay, the speed of the sound in air is going to be same. What's going to change is your lambda. Okay, and then you find your V, and you can use the same V and you can find the frequency. So that's another method of doing it. Okay, so that is for example 11.